बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। टीवी में खुश आमदीद। आज 21 सितंबर 2024 बरोज़ हफ्ता सऊदी अरब की शाम तक के अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की गैर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब का कौमी तराना किसने लिखा? शाह अब्दुल अजीज अजायब खान ने सऊदी कौमी तराने की तारीख वाज़ेह करते हुए कहा कि 1946 में जब बानी सऊदी अरब शाह अब्दुल अजीज ने मिस्र का दौरा किया तो उस वक़्त मिस्र के मारूफ शायर अब्दुर्रहमान अल खतीब को सऊदी अरब का कौमी तराना लिखने की जिम्मेदारी दी गई। सबक वेबसाइट के मुताबिक उसके बाद 1958 में शाह सऊद ने ताइफ का दौरा किया तो मारूफ शायर मोहम्मद तलत ने इस मौके पर एक तराना लिखा था। सऊदी अरब का मौजूदा कौमी तराना 19 जून 1948 से रेडियो और टीवी नशरियात के आगाज़ और इख्तिताम पर बजाया जा रहा है। इब्तदा में इसकी धुन तैयार की गई और इसे बजाया गया। शाह फहद बिन अब्दुल अजीज ने अपने दौर में मारूफ शायर इब्राहिम अल खफाजी को कौमी तराने के बोल तरतीब करने का हुक्म दिया था। इब्राहिम खफाजी ने जो बोल तरतीब दिए वो शाही तराने की मौसीकी से हम आहंग पाए गए। सऊदी मौसीकार सराज उमर ने तराने के बोल धुन के मुताबिक तैयार किए। अब ये तराना स्कूलों, बैनुल-अक़वामी तकरीबात और खेलों के मुकाबले में इस्तेमाल किया जाता है। यही तराना ममालिक के सरबराहों के इस्तकबाल के मौके पर भी बजाया जा रहा है। सऊदी कौमी तराने के बोल 4 मिसरों पर मुश्तमिल है। उसका तर्जुमा ये है: तेजी से कदम बढ़ाओ, अजमत और बुलंदी की तरफ, खालके समा की बुजुर्गी बयान करो, छा जाने वाला सब्ज़ परचम बुलंद करो, ऐ मेरे वतन बार बार अल्लाह की किबरियाई बयान करते रहो, मेरा वतन फ़ख्र अल मुस्लिमीन जिंदाबाद, परचम और वतन के लिए बादशाह सलामत जिंदाबाद। एक हफ्ते में 22,000 से ज़्यादा गैर कानूनी तारकीन गिरफ्तार कर लिए गए। सऊदी अरब में गुज़श्ता हफ्ते 22,716 गैर कानूनी तारकीन गिरफ्तार हुए हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक ये गिरफ्तारियाँ 12 सितंबर से 18 सितंबर 2024 के दरमियान हुई हैं। गैर कानूनी तारकीन के खिलाफ काम करने वाली मुश्तरका कमेटी ने कहा कि कुल गिरफ्तार शुदगान में से 1,446 इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। 4,780 गिरफ्तार शुदगान सरहदी कवानीन की खिलाफ वर्जी के मर्तकब थे, जबकि 3,490 तारकीन लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी में मुलव्विस थे। मज़कूरा अरसे के दौरान 1,513 अफराद गिरफ्तार हुए जो सरहद अबूर करके मुल्क में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। इनमें से 40% यमनी, 53% एथोपी जबकि 1% दीगर ममालिक के तारकीन थे। इस तरह सरहद अबूर करके गैर कानूनी तौर पर मुल्क से बाहर जाने की कोशिश करते हुए 38 अफराद गिरफ्तार हुए। कमेटी ने कहा गैर कानूनी तारकीन की सहूलत देने पर 10 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। वजारत ने कहा कि गैर कानूनी तारकीन को किसी भी किस्म की सहूलत देना जुर्म है जिस पर 15 साल तक कैद और 10 लाख रियाल जुर्माना हो सकता है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में वफ़द की सरबराही करेंगे। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 69वें इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क पहुँच गए हैं। वो सऊदी वफ़द की सरबराही करेंगे। एसपी के मुताबिक सऊदी वफ़द जनरल असम्बली इजलास के दौरान मुतअद्दिद सरकारी इजलासों में शिरकत करेगा, जिसका मकसद कसीरुल जहती बैनुल-अक़वामी काम को आगे बढ़ाना, इलाकाई और बैनुल-अक़वामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल करना है। क्या सऊदी अरब में इस साल सख्त सर्दी पड़ने का इम्कान है? इलाकाई मरकज़ मौसमी तब्दीली ने बाज़ ज़राए इब्लाग की उन इत्तलाआत की तरदीद की है कि इस साल मौसम सरमा शदीद होने की तवक्को है। सबक न्यूज़ के मुताबिक मौसमियाती मरकज़ का कहना है कि कौमी मरकज़ बराह मौसमियात ने इस हवाले से मुतदल मौसम की पेशगोई की है। ताहम बाज़ इलाकों में दर्जा हरारत में मौसम सरमा के दौरान मामूल के मुताबिक रहने वाले दर्जा हरारत में मामूली सी कमी होने का इम्कान है। इसके अलावा माहिर मौसमियात अकील अल अकील का कहना है कि मेट्रोलॉजी की रिपोर्ट के मुताबिक रियाद में दर्जा हरारत में कमी हो रही है। पारा 25 डिग्री तक होगा। बाज़ इलाकों में पीर तक बारिश का इम्कान है। उन्होंने कहा सऊदी अरब के जनूबी इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, जबकि सी रीजन के पहाड़ी इलाकों समेत जज़ान और मकाम करमा के बाद इलाके भी बारिश की इज्जत में रहेंगे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपनी बेटी को अरबी बोलता देखकर हैरान। पुर्तगाली फुटबॉल स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो को उनके बच्चों ने अरबी के जुमले बोलकर हैरान कर दिया। रोनाल्डो की फैमिली वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें फुटबॉल स्टार के बच्चे अरबी में गिनती सुना रहे हैं। अमारात अल-यौम अखबार के मुताबिक सऊदी फुटबॉल क्लब अल नसर के प्लेयर क्रिस्टियानो अपनी फैमिली के साथ रियाद के एक तफरीही मुकाम की सैर के दौरान बच्चों से पुर्तगाली ज़ुबान में कुछ पूछते हैं, जिस पर उनकी बेटी ने अरबी में 1 से 10 तक गिनती सुनाई। वीडियो में यह भी देखा जा सकता है कि एक जुमला जो रोनाल्डो ने अरबी में
میں بولنا اس کا تلفظ غلط تھا، جس پر ان کی 7 سالہ بیٹی الانا مارٹینا اسے درست کرایا۔ رونالڈو اور ان کی فیملی نے سعودی عرب میں قیام کے دوران نہ صرف سعودی ثقافت کو اپنایا بلکہ عربی زبان بھی سیکھنا شروع کی ہے۔ اس سے پہلے رونالڈو کی پارٹنر جارجینا روڈریگز نے انسٹاگرام پر سٹوریز شیئر کی جس میں رونالڈو کی بیٹیوں الانا اور بیلا کو عربی میں بات کرتے دیکھا گیا۔ جارجینا روڈریگز کی ایک اور سٹوری میں دونوں بچیاں عربی میں اپنی فیملی کے لیے نغمہ گاتی ہوئی بھی دکھائی دی ہیں۔ سعودی گیمز کا مشعل نجران پہنچ گیا۔ سعودی عرب کے بڑے سب سے اسپورٹس ایونٹ سعودی گیمز 2024 کا مشعل مختلف شہروں سے ہوتے ہوئے نجران پہنچ گیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق سعودی گیمز کا انعقاد 3 اکتوبر سے 17 اکتوبر کے درمیان ریاض میں ہوگا۔ سعودی گیمز کا مشعل نجران پہنچنے پر گورنریٹ کے سیکرٹری ڈاکٹر ملفی العتیبی نے وصول کیا۔ سعودی گیمز کے مشعل کی استقبالیہ تقریب گورنریٹ کے تاریخی محل میں ہوئی، جہاں ریجن کے سابق اور حاضر کھلاڑیوں کے علاوہ شہر کے معززین بھی موجود تھے۔ مختلف کھلاڑی ایک دوسرے کو مشعل دیتے رہے جبکہ اسے پبلک مقامات پر بھی لے جایا گیا جہاں پر اس کا عوامی استقبال ہوا۔ سعودی عرب کا موسم آج کیسا رہے گا؟ محکمہ موسمیات نے کہا آج ہفتے کو مکہ مکرمہ، ریاض، عسیر، جازان، الباحہ اور مشرقی ریجن میں بارش کا امکان ہے۔ محکمے نے کہا مکہ مکرمہ شہر کے علاوہ جموم، الکامل، اللیث اور دیگر علاقوں میں ہلکی جبکہ الزم، میسان، سائف اور ارضیات میں تیز بارش ہوگی۔ محکمے نے کہا مکہ مکرمہ میں ریجن میں رات 9 بجے تک موسم غیر یقینی رہے گا۔ محکمے نے بتایا کہ عسیر ریجن کے مختلف شہروں میں درمیانے درجے کی بارش ہوگی۔ خمیس، مشیر، نماسک، بلکرن، تنومہ، رجال، الماء اور محائل میں تیز جبکہ باقی شہروں میں درمیانے درجے کی بارش ہوگی۔ ریاض ریجن کے حوالے سے محکمے نے کہا کہ ریاض شہر کے علاوہ حرملہ، رمہ، عفیف، الفلاج، وادی التواصر اور کرب و جوار کے شہروں میں تیز ہوا ہوگی جس کے باعث حد نکاح متاثر ہونے کا امکان ہے۔ یوم الوطنی پر قومی پرچم کے حوالے سے وزارت داخلہ کی ہدایات کیا ہیں؟ سعودی وزارت داخلہ کی جانب سے یوم الوطنی پر قومی پرچم کے حوالے سے ممنوعہ امور کی نشاندہی کی گئی ہے۔ ایس پی کے مطابق بیان میں کہا گیا ضوابط کے مطابق خراب رنگ اور بوسیدہ جھنڈا استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ وزارت داخلہ کی جانب سے جاری وارننگ نوٹس میں مزید کہا گیا قومی پرچم کو تجارتی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ جھنڈے کو کسی ایسی جگہ پر نہ رکھا جائے جو مناسب نہ ہو۔ قومی پرچم کو بلندی کی جانب رکھا جائے۔ جھنڈے کے کپڑے کو کسی چیز کو باندھنے یا اسے سامان اٹھانے کے لیے استعمال کرنا ممنوع ہے۔ وزارت کا کہنا ہے جھنڈے پر کسی قسم کی تحریر، علامات یا جانوروں وغیرہ کی تصاویر نہیں لگائی جا سکتی۔ جھنڈے کے کناروں پر بیل بوٹے بنانے کی بھی ممانعت ہے۔ سعودی پرچم کو کسی بھی حالت میں الٹا نہ کیا جائے۔ قومی یا شاہی پرچم کو کسی بھی حالت میں سرنگوں نہیں کیا جا سکتا۔ جھنڈے کو زمین، پانی یا میز وغیرہ پر بھی نہ رکھا جائے جس سے اس کی بے حرمتی ہوتی ہو۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔